우리 보통 어떤 상황에서 Бид нар олцоо 흥분하지 말라고 얘기합니다. бид нар хүмүүс юу гэж хэлдэг вэ? Ямар нэгэн нөхцөл байдал битгий ихнийх хөөрөөрэй гэж хэлдэг. 흥분하면 안 된다고 얘기합니다. Тэгээ бид нар ярихдаа тэгдэг шүү дээ. Нэг битгий ихтэй хөөрөөрэй гэл. 근데 오늘은 좀 흥분하면서 시작하겠습니다. Тэгвэл өнөөдөр жоохон сэтгэл хөөрөлтөөр эхлэе. 하나님께서 우리를 흥분시키시는 것 같아요. Учир нь бурхан бидний сэтгэлийг бүр ингээ хөөргөөд бүр ингээ доглуулад байгаа байхгүй юу? 이렇게 흥분되면서도 또 한편으로 되게 그 주님의 임재로 인한 달콤한 Нэг тийм сэтгэл хөдлөөд догтлоод байгаа хэрнээ эзний оршихуй нэг тийм гоё амтлаг тэр оршихуйнд байгаад байна. 그냥 설교고 뭐고 그냥 다 집어치우고 그냥 계속 주님의 임재 가운데 더 머물고 싶은 그런 마음이 있습니다. Зүгээр тэр номлол магтаал тэр мэр биш л дээ зүгээр л ингээд эзний оршихуй дотор ингээд байгаа л аймаар юм. 내려갈까요? 응? 내려갈까요? Доошо би буучих. 아니 설교 그만두고 내려. Тийм тэгэхээр номлохгүй номлоод яах юм те? Би ингээд буучих. Энд ингээд сайхан ингээд оршихуй дотор ингээд 여러분들의 모습이 참 아름답게 느껴집니다. та нарын байгаа байдал үнэхээр үзэсгэлэнтэй байна. 주님의 특별한 사랑이 여러분들 한 분 한 분의 가슴 속에 흐르고 있는 게 느껴집니다. Тэгээ юу мэдрэгдэж байна вэ гэхээр хүн болгоны дотор зүрх сэтгэлд эзний хайр урсж байгааг мэдэрч байна. 제가 12년 전에 그 생샨드에서 밤에 집회를 한 적이 있었습니다. Би 12 жилийн өмнө сайн шандад шөнийн юм мөргөл удирдахжсэн, хийжсэн. 1년 중에 가장 추운 때였고 Тэгээд тэр нөө жилийн хамгийн хүйтэн цагт 밤 12시쯤에 집회가 끝났습니다. шөнө 12 цагт тэр магтаал мөргөл маань дууссан, хүндэтгэл дууссан. 숙소 안에 기온이 한 영하 10도쯤 됐던 것 같아요. Тэгээ нөө өрөөлөг орсон чинь өрөөний температур хасах 10-тэй байрын хүүтэн. 밤늦게 집회가 끝나서 몸은 피곤했지만 Шүн ингээд бүх үйлчлэлээ дуусаад ингээд махан би бол ядраад байгаа. 개인적으로 주님을 향한 갈망이 계속 일어났습니다. Тэгсээр нөгөө хувь миний сүнсэн дотор эзнэр цангах тэр сэтгэл байгаа л эс. 그래서 밤에 그 숙소 옆에 있는 작은 거실에 나와서 성경을 묵상하면서 기도하기 시작했습니다. Тэгээд дотор тэр нөгөө байрныхаа дотор өрөөнөөс гараад гадаа ингээд нэг гэрэлтэй газар суугаад Библийг уншсан. 구약 성경의 룻기를 읽게 됐는데 Тэгээд хуучин гэрээний Рут номыг уншижсэн байгаа. 룻이 그 보아스의 밭에 가서 보아스에게 청혼하는 장면이 나옵니다. За тэгээд тэн дээр юу яж байгаа гэхээр Рут Боозын тариан талбай дээр очдог тэр хэсгийг уншсан. 그때 보아스가 룻의 그 청혼에 대해서 너무너무 이렇게 흥분된 마음으로 감사한 마음으로 그것을 봤습니다. Тэгээд нөгөө түүний хүл дээр чивддэг штэ. Тэгээд тэрийг ингээд тэр Рутийн байгаа байдлыг нь хараад ямар гоё юм бэ гэдэг ингээд талархаж тэр эмэгтэй хүлээж авч байгаа. 그때 보아스가 룻에게 이렇게 얘기합니다. Тэгээд Боз Рутэд ингэж хэлдэг. Рутэд. 네가 젊은 사람을 따라가지도 않고 Чи залуу сайхан хүн дагаа явсангүй. 돈이 많은 사람을 따라가지도 않고 Мөнгө ихтэй хүнийг дагаа явсангүй. 나를 선택했구나. Намайг сонгосон юм байна. 너의 사랑이 Чи 너의 처음 너의 사랑이 그 나를 흥분하게 한다. 이런 얘기야. Тэгэхээр чиний энэ хайр миний сэтгэлийг хөдөлгөж байна гэж хэлсэн. 보아스를 향한 룻의 사랑을 그 보아스가 히브리어로 헤세드라고 하는 단어를 썼습니다. Тэгэхээр Боозд хандж байгаа Рутийн хайрыг Хесед гэдэг үгээр еврейгээр хэлж байгаа. 신학을 아시는 분들은 아시겠지만 이 헤세드라고 하는 사랑은 주로 구약 성경에서 우리를 향한 사람을 향한 하나님의 사랑을 사용할 때 사용한다. Хесед гэдэг хайр нь теологи үзсэн хүмүүс мэдж байгаа х тийм ээ. Энэ бол Бурхныг
хүмүүс таньсан, надад таньсан хайрыг хэлэхдээ энэ үгээр хэлдэг. 룻기에서 보아스는 예수 그리스도를 상징하고 또 Рут номон дээр Бооз л Есүс Христийг илэрхийлж 이방 여인 룻은 우리 교회를 상징합니다. харин тэр харь эмэгтэй Рут бол энэ чуулган болсон биднийг илэрхийлж байгаа. 주님께서 여러분 한 분 한 분에게 말씀하십니다. Эзэн энэ дага хүн нэг бүр танд хэлж байна. 너희가 세상의 명예를 추구하지도 않고 Чи дэлхийн нэр хүндийг ч хүссэнгүй. 어떤 돈을 추구하지도 않고 Чи мөнгөнд чунсангүй. 쾌락을 추구하지도 않고 Чи нэр хүндний танаас гүйсэнгүй. 나를 사랑해. Намайг хайрлсан юм байна штэ. 그 사랑에 대해서 감사합니다. Тэр хайранд эзэн талархаж байна. 그날 밤 12시가 넘은 시간에 제가 그 말씀을 읽다가 주의 음성을 듣게 됐습니다. Тэгээ би шөнө 12 цаг өнгөрөөд тэр үгийг уншиж байгаад эзний дуу хоолойг сонссон. 성경의 얼굴을 파묻고 한 2-3시간을 흐느껴 울었던 것 같습니다. Тэгээд Библийг уншгаа болоод мэдээ шүн мэдгүй 2-3 цаг уйлсан юм шиг байгаа. 어떻게 주님께서 당신을 향한 우리의 보잘것없는 사랑을 헤세드라고 하는 단어로 표현하십니까? Тэгээ эзэн минь ээ тэ өчүүхэн миний энэ өчүүхэн хайрыг бурхантай яаж хэсэд гэж илэрхийлж чадчихна. 어떻게 주님께서 당신을 향한 우리의 사랑에 대해서 감사하다고 말씀하십니까? Яаж та тэ миний танд өгж байгаа тэр хайрны төлөө талархаж чадчихна. 오늘 예배 가운데 다시 한번 그런 감동을 받습니다. Яг тэр сэтгэл хөдлөлийг саяны мөргөлийн цагаар мэдэрсэн. Одоо байгальтаа нүснээс тэр нах. Why are you crying? Яга уйлаа тангад байгаа. 사실 오늘 저녁 메시지를 무엇을 나눠야 될지 계속 좀 확신이 서지 않았습니다. Өнөөдөр орой би ямар үг хуваалцах вэ гэд тийм тодорхой байгаагүй. 아까 우리 강토야 목사님하고 그 좀 결정된 메시지에 대해서 조금 얘기를 나눴는데요. Тэгээд уул нь ийм үг хуваалцнаа гэд надад нэг библиэс уншиж өгөө. За одоо би энэ дээр ярина гэж уул нь хэлсэн. 예배하면서 이 메시지가 맞는지 Тэгээд мөргөл цай магтаал дунд энэ миний өгөх байгаа үг яг зөв болов? 지금 여기 올라온 이 순간에도 지금 이 메시지가 맞는지 지금 잘 모르겠습니다. Энэ дээр энэ дээр гарч ирэх хүртлээр энэ үг яг тэ тохирсон үгүйг би сайн мэдэхгүй байна. 잠깐 좀 기도했으면 좋겠어요. Зүгээр залбирая. Зүг залбирцгаая. 우리 강토야 목사님하고 얘기 나눴던 메시지를 좀 바꾸겠습니다. Тий, сая би надтай энэ зүйлийг ярина гэж хэлсэн тэр мессежээ боллоо. Өөрчлөлөө. 나머지는 주님의 책임입니다. Тий, үлснийг нь эзэн хариуцах хаа. 창세기 1장 1절에 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라라고 그렇게 했습니다. Эхлэл 1:1 дээр ихэнд бурхан тэнгэр газрыг бүтээжээ гэж байгаа. 태초에라고 하는 시간이 있었습니다. Ихэнд гэдэг цаг үе байсан. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다. Ихэнд бурхан тэнгэр газрыг бүтээжээ. 근데 이 태초라고 하는 시간 이전에 Гэтэл энэ эхлэл гэдэг энэ цаг мөчийн өмнө 영원한 과거가 있었습니다. тийм төгсгөлгүй мөнхийн өнгөрсөн цаг байсан, өнгөрсөн байсан гэсэн үг. 우리의 시간 개념으로는 굉장히 상상하기 어려운 것이지만 Бидний цаг тооллын энэ бодол оюунаар ингээ төсөөлөх нь хэцүү байгаа байхгүй юу? Мөнхийн гэхээр. In the beginning 할 때 그 태초라고 하는 그 이전의 시간이 있었습니다.
Тэгэхээр in the beginning буюу эхлэл гэдэг үгээс өмнө бас цаг хугацаа байсан гэсэн үг. 영원 과거의 시간이 있었습니다. Тэр юу вэ гэхээр мөнхийн өнгөрсөн байсан. 분명히 과거인데 영원한 시간이었어요. Өнгөрсөн цаг гэхдээ мөнхийн. 그 영원 과거의 시간에 아버지 하나님이 계셨고 Тэр мөнхийн өнгөрсөн цагт бурхан аав байсан. 아들 예수님이 계셨고 Хүү Есүс байсан. 성령 하나님이 계셨습니다. Ариун сүнс бурхан байсан. 삼위일체 하나님이 계셨습니다. Ариун гурлаараа бурхан байсан. 그리고 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라라고 하면서 시간이 시작됐습니다. Тэгээд ихэнд бурхан тэнгэр газрыг бүтээжээгээд цаг хугацаад эхэлж байгаа. 역사가 시작됐습니다. Түүх эхэлж байгаа. 하나님께서 온 세상을 창조하셨습니다. Бурхан бүх дэлхийг бүтээж байгаа. 그리고 창조의 하이라이트로 인간을 창조하셨습니다. Тэгээд тэр бүтээлийнхаа бүр хайлайт буюу тэр онцлог нь болгож хүнийг бүтээж байгаа. 근데 그 인간이 뱀의 유혹을 받고 넘어졌습니다. 타락했습니다. Гэхдээ тэр могооны уруу таталтыг аваад тэр хүн унж байгаа. 온 세상 안에 죄가 들어왔고 Бүх дэлхийн ертөнцид гэм нүгэл орж ирээд 지금도 온 세상의 모든 존재하는 것들이 신음하면서 이 모든 것들이 회복될 날을 기다리고 있습니다. тэгэхээр өнөөдөр энд байгаа бүх амьд хүн тийм ээ энэ зовлон дундаа зөвхөрөнгөө энэ гэм нүгэл энэ харанхуй байдлыг ялахынсэн гэдэг тэр цагийг хүлээгээд байж байгаа. 그리고 전 세계 곳곳에 지금도 교회가 생겨나고 있습니다. Тэг дэлхийд даяар чуулганууд бас босод зогсоод энэ цагийг энэ тэд бүх зүйлийг ялан дийлхийсэн гэж зогсож байгаа. 한 아기가 세상에 태어나서 점점 성장하는 것처럼 Нэг хүүхэд төрөөд багаар том болдог шиг 그리스도의 몸인 교회도 점점 자라가고 있습니다. Христийн бие болсон чуулган ч гэсэн багаар өсөж байна. 그리고 언젠가 하나님의 아들이 이 땅에 다시 오실 것입니다. Тэгээд хизээ нэгэн цагт бурхны хүү энэ цагт ирнэ, дэлхийдээ дахиж ирнэ. 하나님의 아들이 이 땅에 다시 오실 것입니다. Бурхны хүү энэ дэлхийд дахин ирнэ. 당신의 신부를 얻기 위해서 신랑 예수님께서 이 땅에 다시 오실 것입니다. Хүлээж байгаа тэр сүд бүсгүй болсон тантай уулзахын тулд таныг авахаар бидний сүд залуу болсон Есүс ирэх болно. 사탄은 영원한 지옥 불못에 떨어지게 될 것입니다. Хамуу ярийн сүнс тэр хүмүүсийн сүнсийг тэр сатар өөрийнхөө тэр харанхуур авч явахыг бүр ихээс илүү хүчтэйгээр хийх болно. 이 땅의 모든 불법이 심판을 받게 될 것이고 Тэгэхээр бүх хууль, бүх зүйл эзний шийтгэлийн өмнө шүүлтийн өмнө ирнэ. 우리가 주기도문에서 수천 년 동안 기도하고 있는 것처럼 하늘에서 이루어진 하나님의 나라가 마침내 이 땅 가운데서 완성이 될 Бид нар насан туршдаа хэдэн мянган жил Тэнгэрийн хаанчлалтай энэ газар ирэх болтугай гэдэг тэр залбирал яг тэр үед биелээ болох болно. 모든 역사가 끝이 날 것입니다. Тэгээд тэнд бүх төгсгөл, бүх түүх төгснө. 완성이 될 것입니다. Бүх зүйл төгс төгөлдөр болно. 그리고 영원한 미래가 시작됩니다. Тэгээд юу болох вэ гэхээр мөнхийн ирээдүй бий болно. 끝도 없는 영원한 미래가 시작됩니다. Төгсгөлгүй мөнхийн ирээдүй бий болно. 시간이 시작되기 전에 태초라고 하는 시간이 시작되기 전에 Ихэнд гэдэг тийм ээ цаг хугацаа эхлэхээс өмнө 영원 과거 안에 아버지 하나님이 계셨고 мөнхийн өнгөрсөн дотор бурхан аав байсан, 아들 예수님이 계셨고 хүү Есүс байсан, 성령 하나님이 계셨습니다. ариун сүнс бурхан байсан. 그리고 태초에 하나님의 천지를 창조하시니라 역사가 시작됐습니다. Тэгээд ихэнд бурхан тэнгэр газрыг бүтээжээгээд түүх эхэлсэн. 그리고 언젠가는 모든 역사가 끝이 날 것입니다. Тэгээд хизээ нэгэн цагт энэ бүх түүх дуусгал болно. 그리고 영원한 미래가 시작됩니다. Тэгээд мөнхийн эхлэл бий болно. 그 영원한 미래에 하나님 아버지가 계시고 Тэр мөнхийн ирээдүйд бурхан аав байгаа, 아들 예수님이 계시고 хүү Есүс байгаа, 성령 하나님이 계십니다. ариун сүнс бурхан байгаа. 할렐루야. Аамен. 그리고 그 영원한 미래에 또 하나의 존재가 있습니다. Тэгвэл тэр мөнхийн ирээдүйд бас нэгэн орших байгаа. 바로 예수 그리스도의 신부가 거기에 있습니다. Тэр мөнхийн ирээдүйд Есүс Христийн сүд бүсгүй байгаа. 할렐루야. Аамен. 주님께서 여러분 한 사람 한 사람을 당신의 신부로 부르고 계십니다. Эзэн энд байгаа хүнийг бүрийг өөрийн сүд бүсгүй байгаараа болооч гэж дуудаж байна. 2007년도였습니다. 2007 онд байсан.
어느 토요일 오후에 제가 운전을 하고 있었는데 Нэг хагас өдөр үдээс хойш би машин барь явж исэн. 갑자기 이런 생각이 들었어요. Тэгсэн нэг ийм бодол төрсөн. 내가 20살에 예수님 만나고 풀타임 사역자로 부르심 받고 난 후에 Би 20 настайдаа дуудлага аваад бүтэн цагийн тэр үйлчлэлийг авсны дараа 수많은 주님과의 어떤 사랑의 경험들을 했었고 маш олон бурхантай хамт байх, бурханыг тийм мэдрэхийн тийм хайрын болцох цаг зөндөө байсан. 이런저런 많은 사역들을 감당을 해왔었는데 Маш олон үйлчлэлүүдийг хийсэн л дээ, хийж байсан. 갑자기 운전하는 그 시간에 Тэгээ машин барь явж исэн чинь гинт 신부의 정체성, 신부의 아이덴티티를 가지고 신랑 예수님께 신부로서 사랑을 고백하고 싶었어요. машин барь явж исэн гинт ингээд нөө сүд бүсгийнхаа байр суурнаас миний сүд залуу болсон Есүс хайраа гэд илчилмээр болсон. 제가 운전을 하면서 Машина барьж явангаа 방언으로 하늘에 계신 신랑 예수님 향해서 제 사랑을 고백을 하기 시작했어요. хайр хэлээр тэр тэнгэрт байгаа өөрийнхөө сүд басгүй болсон эсвэл залуу болсон Есүст хайраа тунхаглаж эхэлсэн. 주님을 향한 수많은 사랑의 고백이 그 전에 있었죠. Тэгэхээр мэдээж хэрэг тэрний өмнө бол миний эзэн дэлжилдээс хайр байсан л байгаа. 또 주님께서 주시는 수많은 사랑의 경험이 있었어요. Тэрнээс өмнө эзнийг хайрлсан, эзэн намайг хайрлсан тэр олон тэр туршлагууд тэр бүхий л амьдралд минь тэр туусан зүйлүүд байсан. 근데 그날 그 시간에 살- 처음으로 제 생애 처음으로 신부의 아이덴티티를 가지고 신랑 예수님께 사랑을 고백하고 Тэгсэн яг тэр үед яг амьдралдаа анх удаа би сүд бүсгүйгийнхаа байр суурнаас би анх удаа Есүсийг хайрлаж магтсан. 그래서 핸들을 잡고 Тэгээд өрүүлээ бариад 방언으로 주님을 향한 신랑 예수님을 향한 사랑을 고백하기 시작했어요. эзэн Есүст тэр хайр тэр сүд залуудаа илчлэх хайраа бүгднийг нь хэлж эхэлсэн. 방언이라고 하는 은사가 어떤 때 우리 몸이 피곤할 때 기도는 해야 되고 그럴 때 그냥 그렇게 하는 것이 아니고 Тэ хайр хэл гэдэг тийм ээ махан би ядраа залбирч чадахгүй болохоор ингээд те миний өмнөөс залбирдаг ингээд аяанда гардаг зүйлүүд биш. 때때로 주님을 향한 우리의 고백이 우리의 어떤 언어를 가지고 표현하기는 한계가 있어요. Айгу хэцүүхгүй бурхныг хайрлаад байгаа. Тэр хайраа надад байгаа үг хэл яриагаар илэрхийлэх гэр хязгаартай болчдөг, тулчдаг. 그럴 때 효과적인 것이 이 방언의 은사입니다. Тэгээд энэ миний тулсан зүйлийг гаргахын тулд хайр хэл ажиллаа хийж байгаа. 그래서 방언으로 신랑 예수님을 향해서 신부의 정체성으로 사랑을 고백하기 시작했어요. Тэгээд яг нөгөө хайр хэлээр те миний махан биений хэл хүрхгүй шүү дээ. Хайр хэлээр сүйд залууд хайр хэлж эхэлсэн. 저는 이 땅에서 차를 운전하면서 신부의 정체성으로 신랑 예수님께 사랑을 고백을 했고 Тэгээд би энэ газар дээр машин байраа явж байхдаа тийм үү сүд бүсгийн байр суурнаас өөрийнхөө сүд залуу болсон Есүсийг магтаад хайр хэлжлээд 근데 그 순간에 하늘에 계신 신랑 예수님이 너무너무 흥분하시는 거예요. Тэгээд юу мэдэрч байгаа вэ? Тэр тэнгэрт байгаа миний дэс сүд залуу болсон Есүс бүр ингээд хөөрөө догдолж байгааг мэдэрч байгаа. 벌떡 일어나셔서 막 어쩔 줄은 몰라 하시는 거예요. Зүгээр ингээд хүн ингээд сууж аваад гинт босчлаад бүр ингээд яхаа мэдгүй болдог шүү дээ. Тийм болж байгаа. 너무너무 흥분하신 거예요. Бүр ингээд сэтгэл хөдлөөд 여러분 이런 거 한번 생각해 보시겠어요? за та нэг бодоод үзтээ. 우리 나라 목사님하고 사모님하고 실제로 어떤지는 모르겠습니다. За та хоёр одоо нараа пастор тийм ээ багийн пастор маань хоорондоо бодит амьдрал дээр ямар байдгийг мэдэхгүй л дээ. 근데 나라 목사님이 우리 사모님은 별로 마음이 없는데 오랫동안 짝사랑을 했다고 하십시다. За тэгвэл бодъё. Тэгээ манай багийн пастор болохоор нараа пасторыг их нэг тийм сэтгэл байхгүй. А тэгтэл нараа пастор ганцаараа л дурлаа яваад айгу удаан. 사랑한다고 내 사랑을 받아들이려고 계속 쫓아다녀요. Тэгэд мөнхийн дагаастай хайртай шүү миний хайрыг хүлээж аваач гэл. 근데 사모님은 아무 관심이 없어요. Тэгсэн эхнэр л яг нь одоо тэр эхнэр яг тоохгүй ерөөсөө тоохгүй. 나라 목사님이 아무리 쫓아다니면서 당신 사랑한다고 내 사랑을 받아들이려고 하는데 전혀 관심이 없어요. Яаж ч гуугаад ерөөсөө тоохгүй. 이렇게 1년을 따라다니고 2년을 따라다니고 3년을 따라다니는 거예요. За боддоо ингэж тэг дагаж 1 жил боллоо, 2 жил боллоо, 3 жил боллоо. 근데 어느 날 갑자기 이 사모님이 냉정하게 이렇게 고개를 딴 데로 돌리고 이렇게 걸어가던 이 사모님이 갑자기 몸을 돌린 거예요. Тэгсэн чинь ингээл гэл явж исэн нөгөө нэг эмэгтэй чинь тиймээс хамаа баг асан маань эргэж хараад 그리고 나라 목사님을 바라보면서 нараа пастрыг хараад 야, 당신 사랑을 받아들이겠다. би хайрж хүлээж авъя. 나도 당신을 사랑하겠다.
Би таныг бас хайрлая. 그리고 당신하고 결혼하겠다. Тантай би гэрлээ. 그렇게 얘기하는 순간에 이 나라 목사님의 마음이 어떠냐? За тэгвэл энэ хүнд ингэж хэлэхээр энэ хүний сэтгэл санаа нараа пасторын сэтгэл ямар ах вэ? 20살에 주님을 만났어요. Би 20 настайдаа эзэнтэй уулзаа. 수많은 사랑의 고백을 주님께 드렸고 За тэр хугацаанд чинь хэдэн мянган удаа хайр илчилсэн. 또 주님의 사랑을 제 나름대로 많이 경험했어요. Мэдээж хэрэг өөрийнхөө тэмээд бурхнаас надад ирж байгаа эзний хайрыг л мэдрэлгүй л яах вэ? 근데 그날 Харин тэр өдөр 제 생에서 처음으로 ми амьдралдаа анх удаа 신부의 아이덴티티를 가지고 신랑 예수님께 신부의 아이덴티티로 사랑을 고백하고 тэр сүд бүсгийн хандлагаар сүд бүсгийн байр суурнаас өөрийнхөө хайрыг илчилсэн. 제가 그 사랑을 주님 앞에 올려드리는 순간에 Тэр хайраа эзний өмнө өргөх үед 하늘에 계신 신랑 예수님께서 너무 тэр сүд залуу болсон Есүс бүр ингээд догтлоод хөөрсөн. 뭐 어쩔 줄 몰랐어요. Бүр яахаа мэдгүй болж байгаа. 그것이 막 저한테 느껴지는 거예요. Тэр зүйл надад мэдрэгдээд 그리고 그 주님께서 신랑 예수님께서 신부인 저를 향해서 그분의 사랑을 쏟아붓기 시작했어요. тэгээд тэр мөнхөрийн сэтгэл нь догдолж миний хайрыг хүлээж аваад тэгээд эргээгээд тэр сүдсгүй болсон надад хайраа цутгасан. 제가 핸들을 잡고 울기 시작했어요. Тэр би өөрөөлөө бариад уйлаад 위로부터 부으시는 신랑 예수님의 사랑이 너무너무 달콤합니다. энэ дээрээс тийм сүд залуугаас сэрж байгаа Есүсээс сэрж байгаа энэ хайр дэндүү амттай. 너무너무 달콤합니다. Дэндүү амтлаг. So sweet. Тий бүр дэндүү тийм амттай хайр. 그래서 그 사랑의 기름 부으심 가운데서 제가 다시 한번 신랑 예수님께 이렇게 응답을 했어요. Тэгээд тэр хайрыг надад цутгах үед би сүд залуу болсон Есүс ингэж хэлж байгаа. Хариу үйлдэл ингэж хэлсэн. 주님 이 사랑의 기름 부으심이 너무 좋고 달콤합니다. Эзэн минь таны хайрын цутгал, таны энэ хайрын тосолгоо ямар гоё юм бэ? 제가 만일 평생 동안 이 사랑의 기름 부으심 안에 머물 수 있다면 Хэрвээ би тэ мөнхийн миний амьдралын бүхий л цаг мөчид би мөнхийн энэ хайрын дотор байвал 주님께서 저에게 주신 많은 은사가 있지만 надад олон эзнээс өгсөн бэлэг авэсүүд байгаа. 이 사랑의 기름 부으심 안에 머물 수만 있다면 Харин энэ хайрын дотор энэ хайрны тосолгоон дотор л мөнхөд байж чадах юм бол 그 모든 은사들을 다 걷어가셔도 좋습니다. тэр бүх надад өгсөн бэлэг авэс бүх зүйлээ та буцаагаад авсан ч болно. 사실은 오늘 저녁에 Өнөөдөр орой 어떤 초자연적인 영역을 향한 믿음을 제가 설교를 하려고 했어요. би байгалийн хуулиас эсрэг итгэлийн тухай би бол ярих гэж байсан. 그리고 그 설교 후에 실제로 치유도 하고 기적 사역도 행하려고 생각을 하고 있었어요. Уул нь тэгээд тэр нөгөө үгээ ярьчаад байгалийн хуулиас эсрэг бурхны итгэлийг яриад тэгээд итгэлийнхээ үйлчлэлийг хийгээд тэгээд дуусгах гэж бодож ирсэн болно. 근데 예배 드리는 중에 주님께서 마음을 바꾸셨어요. Харин магтаал донд миний сэтгэлийг бурхан өөрчилсөн. 저에게 부으시는 신랑 예수님의 사랑이 너무 달콤합니다. Бидэнд надад өгсөн эзэн миний сүд болсон Есүсийн тэр хайр дэндүү амттай. 제가 계속 울기 시작했어요. Тэгээд уйлаад байсан. 주님 제가 평생 동안 이 사랑의 기름 부으심 안에 머물 수 있다면 Эзэн минь би энэ хайрын дотор насан туршдаа байж чадах юм бол 저에게 주신 이런저런 은사가 있지만 그 은사들을 다 거둬가셨어요. надад өгсөн сайхан зүйлээ бүгдээрийг нь аваа явсан ч хамаагүй би энд л байж болно. 그건 정말 제 진심의 고백이었어요. Энэ миний чин сэтгэлийн үчил байсан. 근데 그렇게 고백을 했는데 그 고백이 신랑 예수님을 향한 저의 사랑의 표현에 이게 충분치 않다는 느낌이 들었어요. Тэгтээ би энэ дотор энэ оршууд дотор байгаад бүгд юу ч гэсэн та буцаагаад авсан ч болно гэж хэлсэн боловч сүд бүсгүй сүд залуу болсон Есүс миний энэ хариуг тийм ээ нэг тийм хангалттай биш юм шиг санагдаж байгаа. Санаадад санагдсан. 제가 두 번째로 이렇게 고백을 했습니다. Тэгээ би миний нөхцөл хангалтгүй юм шиг санагдаад би хоёр дахь ингэж хэлсэн. 주님 이 사랑의 기름 부으심이 너무 좋고 달콤한데 Таны энэ хайрын тосолгоо үнэхээр гоё байна, үнэхээр амтлаг байна. 제가 평생 동안 이 사랑의 기름 부으심 안에 머물 수만 있다면 Би мөнхөд насан туршдаа таны энэ хайрын тосолгоонд байх юм бол 주님께서 저에게 주신 은사를 다 걷어가셔도 좋고 та нар надад өгсөн бүх бэлэг авэсыг буцаагаад авсан ч болно.
또 저에게 열어주신 사역들을 다 걷어가셔서 줬습니다. Надад өгөгдсөн их бүх үйлчлэлүүдийг бүгдээр ингээд буцаагаад авсан ч болно. 정말 제 진심의 고백이었어요. Энэ муу чин сэтгэлээсээ тийм үү? Юу ч хэрэггүй зүгээр идэл баймаар байна гэсэн өчл байсан. 근데 그렇게 고백을 했는데도 그 고백이 신랑 예수님을 향한 저의 사랑의 고백에 충분치 않다는 느낌이 들었어요. Тэгээд би бэлэг аваасаа өгчлөө, би бүх зүйлээ өгчлөө. Гэхдээ миний нүчил нэг л хангалтгүй санагдаадсан. 제가 세 번째로 이렇게 고백을 했습니다. Харин гурав дахь би ингэж үтсэж хэлсэн байгаа. 주님, 이 사랑의 기름 부으심이 너무 좋고 달콤한데 Таны хайрын энэ оршихуй үнэхээр амттай, үнэхээр сайхан байна. 제가 평생 동안 이 사랑의 기름 부으심 안에 머물 수 있다면 Энэ би насан туршдаа энэ хайрын таны оршихуй дотор байж чадах юм бол 주님께서 저를 어떤 감옥에 집어넣으셔서 Бурхан эзэн та намайг ямар шоронд хийсэн? 그것도 조그만 독방 혼자서 들어가는 그 감옥에 집어넣으셔서 Ганцаархнаа байдаг тэр шоронд орсон ч байсан. 거기서 평생 살도록 하셔도 좋겠어요. Намайг тэмээ хинч байхгүй тэмээ тэр хадын бүр нэг агууд ганцаархнаа байдаг тэр агуу нөхрөө шидсэн ч хамаагүй. 그때부터 주님께서 조금씩 신랑 예수님의 영광이 무엇인지를 계시해 주시기 시작했어요. Тэгээд яг би өөрөө өчөөд тэмээ тэр зүйлүүдийг хэлэх үед эзэн өөрийнхөө хайрын илчилтүүд буюу тэр өгнүүдээ надад өгсөн байгаа. 어느 때부턴가 제가 밤에 Тэгээд нэг өдөр би орой тэрнээс дараа 잠자는 잠자리에 들어가는 시간이 점점 늦어지기 시작했습니다. тэгээд би яасан бэ гэхээр миний унтдаг цаг оройтож эхэлсэн. 어떤 날은 새벽 1시에 잠자리에 들어가고 Заримдаа өөрийн 1 цагт унтаад, 어떤 날은 새벽 3시에 잠자리에 들어가고 заримдаа өөрийн 3 цагт орлого ороод, 어떤 날은 밤새 주님 앞에서 울고 웃고 주님 앞에 머물다가 보면 тэгээд заримдаа ингээд эзний өмнө ингээд суугаад, залбираад, уйлаад, магтаад ингээд цагийг өнгөрөөхөр 날이 환하게 그냥 밝은 거예요. ингээд сүнжэнгөө сууж байгаа л ингээд харахаар нар мандцсан байдаг гэсэн. 제가 그때 1년 동안 제 조그만 방에서 1년 동안을 혼자서 철야를 했어요. Тэгээд яг тэрний тэгж өчөж хэлснийхаа дараа би 1 жилийн турш өөрийнхөө жижигхэн нэг өрөөнд 1 жилийн турш би эзний өмнө сүгдэж залбирсан. 매일 밤을 새웠어요. Шүнжэнгөө би залбирдаг байсан. Өдөр болгон. 여러분, 사랑하는 사람하고 결혼하면 Хайртай хүнтэйгээ гэрлэх үед 허니문 기간이 있잖아요. нөгөө бал сарын цаг байдаг штэ. 성경에 보면 1년 동안은 전쟁이 나도 전쟁이 나갈 필요도 없어요. Тэгээ Библиэлд хэлдэг тийм аа гэрэлсэн болвол дайнд ч явж болдгоо штэ. Бал сараараа хамт байгаараа гэд 1 жилийн турш. 마치 주님과의 그런 허니문 기간인가. Тэгээ тэр яг юу байсан бэ гэхээр эзэнтэй цуг байсан миний honeymoon буюу бал сар шиг байсан. 매일 밤을 새우고. Шүнжэнгөө унтахгүй залбираад. 근데 그 다음 날 이제 사역에 있으니까 뭐 조금이라도 한두 시간만이라도 이렇게 자야 되는 거죠. Тэгээ маргааш нь үйлчлэлтэй ядахтаа 1-2 цаг унтах хэрэгтэй унтдаг. 아침 7시 8시쯤 돼서 이제 Тэгээ өглөө 7-8 болоод 잠자리에 들기 위해서 이렇게 이제 일어날 때 тэгээд нэг 2 цаг унтаад босох үед 속에서 되게 아쉬운 거예요. дотор ингээд нэг тийм харамсал төрөөд нэг харамсаад байгаа байхгүй юу? 더 주님 앞에 머물고 싶어요. Уул нь одоо нэг 2 цаг нүдний хороо гарахгүй болохгүй гэдэг унтахаар ахаад эзэнтэй хамт баймаар байсан юм а гэл ингээд нэг юм 더 хорогдоод 주님 앞에 머물고 싶어요. уул эзний өмнө баймаар байсан юм да гэл ингээд 제가 그 당시에 몇 번인가 그런 고백을 드린 적이 있어요. би тэр удаа тэр үедэд би дандаа ингэж өцдөг байсан. 주님, 사람이 어떻게 평생 잠 안 자고 사는 방법은 없습니다. Эзэн минь ээ хүн ингээд дээ штэ унтахгүйгээр амьд явах арга байхгүй юу гэж бүр өчдөг байсан. 정말 잠 안 자고 살 수 있는 방법이 있으면 Хэрвээ 평생 자고 싶지가 않아요. үнэхээр хүн унтахгүйгээр амьдарч болдог байсан бол унтмааргүй байсан байгаа байхгүй юу? 제가 그 기간 동안에 몽골에 사역에서 며칠 왔던 적이 있었습니다. Би яг тэр үйлчлэл дундаа яг тэр цаг үед би Монголд нэг үйлчлэлээр ирж исэн байхгүй юу? 한 목사님하고 같은 방에서 이제 밤에 잠을 자게 됐는데 Тэгээд нэг пастортай цуг нэг боодлын өрөөнд ороод ингээ хамт унтсан. 혼자서야 밤새 불 켜놓고 주님 앞에 머물고 싶지만 같이 목사님이 지금 와 있으니까 불 끄고 자야 되는 거죠. Тэгээ ганцаараа уулна гэрлэн асаагаад ингээ бурханаас эзэнтэй ингээ уулзаа залбираад ямир очоод хажууд хүн байгаад байгаа юм чи яхан гэрлэн унтраад унтах хэрэг гарч байгаа. 그냥 불 끄고 자는데도 잠이 오지 않는 거예요. Гэрлэн унтраачаад унтмаар байгаа байхгүй гэсэн нойрон үрдвэ. 혼자서 조용조용 기도하다가 ганцаараа ингээ дотроо залбираад ингээ орон дотроо хөлбрөөл 새벽 4시쯤이 돼서 더 이상 견딜 수가 없어요. Тэгээ үүр цайсан чи бүр ингээ нөгөө нэг бүр ингээ төвчхээ байгаад 살금살금 일어나서
화장실로 들어갔어. Тэгээ бүр болохоо байгаад бүр тэсгээ байгаад үүрээр жорлонд орсон. 화장실에 들어가서 문을 잠그고 Жорлонд ороод хаалгаад үгжээд 바닥에 수건을 펴놓고 нүүр гарны алчуу шалгах газар дэвсээд 거기서 주님 앞에서 또 만나서 교제. эзний өмнө тэнд уулзаад эзэнтэй тэнд залбирсан жорлонгийн өрөөнд. 그 당시에 제가 자주 묵상하고 제 마음을 감동시켰던 구절이 있습니다. Тэгээд тэр үед миний сэтгэлийг хөдлөгсөн яг сэтгэлд минь эзний үгсэн нэг ишлэл байсан. 시편 27편이에요. Дуулал 27. 시편 27편 4절을 한번 보십시오. Дуулал 27-гийн 4. 많은 분들이 잘 아시는 말씀일 텐데. Хүн болгоны сайн мэддэг ишлэл. 시편 27편 4절. Дуулал 27-гийн 4. 우리 강토현 목사님이 좀 읽어 주시겠어요? Эзнээс миний гуйсан ирэх ганцхан зүйл гэвэл эзний гоо сайхныг харж сүмдэн бясалган амьдралынхаа бүхий л өдрүүдэд эзний өргөөнд суух явдал. 여기 보면 다윗의 아름다운 시편이 기록되어 있습니다. Энэ Давидын үзэсгэлэнтэй дуулал байна. 근데 다윗이 이렇게 고백하고 있어요. Давид ингэж өчн хэлж байгаа. 내가 여호와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하겠다. Эзнээс миний гуйсан ганцхан зүйл тэргээл би гуйна гэж байгаа. 영어 성경은 one thing I ask of the Lord라고 되어 있습니다. Тэгээ one thing I will ask the Lord. Би нэг л зүйлийг эзнээс гуйх болно гэж англи дээр байгаа. 특별하게 강조가 되어 있는 표현이에요. Тэгээ энэ юу вэ? Бүр айгу онцлон гэж аахгүй one thing гэж онцолж байгаа. 그러니까 이런 고백이에요. Ийм өчл байгаа байхгүй юу? 다윗이 하나님 앞에 하나님 다른 거는 다 그만두더라도 이것 한 가지만은 꼭 들어주세요. 이런. Тий. Тэгэхээр юу гэж байгаа гэхээр бурхан минь ээ, Давидын үчлэлийн ахгүй. Бурхан минь ээ, энэ юу ч байсан хамаагүй надад юу ч ирэхгүй зүгээр харин ганцхан энийг л та биелүүлээд өгчих гэж байгаа. 근데 그 한 가지가 무엇입니까? Тэгвэл тэр ганцхан энийг л та биелүүлээд өгчих гэдэг тэр нь юу юм? 평생 하나님의 집에 머물면서 Би мөнхөд таны өргөөнд байж 여호와의 아름다움, beauty of the Lord. эзэн 주님의 아름다움을 바라보고. эзний үзэгсэлэн гоог л хараад баймаар байна. 여러분 다윗이 어떤 사람입니까? Давид ямар хүн бэлээ? 이스라엘의 왕이었어요. Израилийн хаан байсан. 가장 높은 지위에 있던 사람. Хамгийн өндөр дад дээр төвшөнд байсан. 수많은 권세와 수많은 재정들을 가졌던 사람이에요. Маш олон зэрэг, маш олон эд баялаг бүх зүйл түүнд байсан. 근데 다윗이 그렇게 고백하고 있습니다. Гэтэл тэр Давид ингэж өчөж байгаа шүү дээ. 이 모든 것들이 사라진다 하더라고요. Энд бүх зүйл надад байхгүй байсан ч гэсэн 하나님 이 한 가지만 들어주십시오. бурхан минь ганцхан энийг л тас биелүүлээд өгчих. 하나님 이 한 가지만 들어주십시오. Бурхан минь ганцхан энийг л биелүүлээд өгчих. 평생 하나님의 집에 머물면서 Мөнхөд таны өргөөнд орж байж 주님의 아름다움만 바라보게 해주십시오. эзний үзэгсэлэн гоог л надад харуулж өгөөч. 제가 언젠가 아이스크림 가게 간 적이 있어요. Би нэг өдөр тийм нөө зайрмаг хийдэг газар очсон. 아이스크림을 이렇게 주문하고 Тэгээ зайрмагаа захиалаад 이쪽 테이블에 앉아서 이제 기다리고 있는데 тэгээд ингээ зайрмагаа захиалчаад ширээн дээр суугаа хүлээж исэн чинь 저쪽 테이블에 보니까 хажуудлын ширээн дээр 20대 두 남녀가 이렇게 마주보고 데이트를 하고 있는. нэг ийм эрэгтэй эмэгтэй хоёр ингээ бие биенийхээ өөдөөс харцсан ингээ болцож исэн. 여기 가운데 테이블 있죠? Энэ голд нь ширээ байгаа. 둘이 이렇게 앉아가지고 Хоёулаа ингээ суугаад 제가 되게 흥미있어서 계속 바라봤어요. би бүр ямар бүр ингээ айгу сонирхол хараад байхгүй. 둘이 서로 이렇게 앉아갖고 이렇게 테이블 앉아가지고 Би биенийхээ 얼굴을 바라보면서 ингээ царайгаа хараад одоо надад тайлах байлгаа за. 테이블에다가 Ширээн дээр 팔을 이렇게 딱 펴고 ингээ гараа ингээ дохоогоо ингээ 30분 동안 이러고 있는 거예요. хүч 30 минут ингээ суусан гинэ. 아무 말도 없어요. Юу ч яриаггүй. 그냥 얼굴에는 사랑으로 가득 차가지고 30분 동안 이렇게 보고 있는 거예요. Гэхдээ тэр хайрын харцаар зүгээр л 30 минут л ингээ хараа суугац. 다윗이 한 가지를 구하고 있어요. Тэгвэл Давид ганцхан юм гуйж байгаа байхгүй юу? One thing I ask of the Lord. The one thing I will ask the Lord. Би ганцхан зүйлийг эзнээс гуйж байна. 주님께 이 한 가지를 구합니다. Би ганцхан л юм гуй. 다른 모든 거 버려두더라도 Надад юу ч ирэхгүй бусдын бүгдээрийг нь хаяа. 다른 기도 주님 응답 안 해주시더라도 Миний бусад залбирыг та хариулахгүй ч байсан болно. 이 한 가지만은 꼭 들어주십시오. Харин энийг л та заавал биелүүлж өгөрөө. 평생 주님의 집에 머물면서 Мөнхөд эзний өргөөнд байж 주님의 아름다움을 보게 해주세요. эзний үзэсгэлэн гоог харуулж өгөөч. 근데 여러분
이 다윗이 시편 27편을 고백한 배경이 있습니다. Гэтэл энэ дуулал 27-ог хэлж явах үед түүнд бас нэг тийм амьдралд нь бас нэг юм болж исэн. 다윗의 생애에 보면 어느 순간 그 아들 압살롬이 아버지를 죽이기 위해서 쿠데타를 일으켰어요. Тэгэхээр тэр юу ямар үе байсан бэ гэхээр Абсалом хүүн аавынхаа эсрэг одоо урвж байгаа. 수많은 군대를 이끌고 아버지를 죽이겠다고 압살롬이 지금 아버지를 죽이기 위해서 이제 찾아오는 거예요. Маш олон цэргийг цуглуулад аавыгаа ална гэд ирж байгаа. 그런 가운데서 이 다윗이 밤에 피난길에 오릅니다. Тэгээд тэр аимшиг дундаас шүн Давид зүхтааж байгаа. 성경에 보면 그 피난길에 오르는 모습이 아주 비참하게 묘사가 돼 있어요. Тэгээд Библиэлд харах юм бол түүний зүхтааж явж исэн энэ нөхцөл байдал айгүй өрөвдөлтөй байсан. 한밤중에 다윗이 몇 사람의 신하들만 데리고 성에서 빠져나옵니다. Шүн хитгэн хүнтэйгээ цуг тэр өөрийнхөө ордноос гараад 그리고 성에서 빠져나와서 바로 그 앞에 기드론 시내가 흐르고 있는데 그 기드론 시내를 맨발로 건너. тэгээд тэр ордноос гараад Гидеон гэдэг уул руу тэр хөл нүцгэн гарч байгаа. 여러분 생각해 보세요. Та бодтоо. 자기 밑에 있는 어떤 장군이 쿠데타를 일으켜도 이게 굉장히 원통한 일인데. За яг өөрийнх нь доор байсан нэг жанжин өөрөөс нь урвал за болжээ гэж бодъё. 자기 아들이 아버지를 죽이겠다고 지금 찾아오고 있는. Гэхдээ өөрийнх нь хүү мах цусныхын тасархаа хүүн ална гэд ирж байгаа. 얼마나 다윗의 마음이 힘들겠어요. Тэгэхээр Давидын сэтгэл ямар хэцүү байсан болоо. 다윗이 머리를 다 풀어헤쳤어요. Тэгээд тэр бүх тэ үсээ бүр ингээд зулгаагаад 그리고 맨발로 그 기드론 시내를 건너갑니다. тэр үсээ бүр ингээд бүх зүйлээ ингээд мартаад бүр хөл нүцгэн уул руу гарч байгаа. 기드론 시내를 건너가면 올리브 마운틴, 감람산이라고 하는 산으로 올라가. Тэгээд тэр инжирийн модны уулан дээр очиод 지금 다윗이 그렇게 이제 피난길을 떠나는 거예요. тэгэхээр тэр хавчлагын замаар явж гин гэсэн үг шүү дээ. 근데 감람산 한 중턱에 보면요. Тэгээд тэр оливийн тэр цэцэрлэг одоо тэр уулын өмнө 어떤 한 장소가 있습니다. нэг юм газар байдаг. 예루살렘을 방문했던 사람들이 이제 각자의 고향으로 돌아갈 때 그 감람산으로 해서 이제 떠나는 거예요. Иерусалимд ирсэн хүмүүс тэр Канам одоо тэр нөгөө тэр уулын тэр байрыг дайраад гэртээ хардаг юм газар юм байна. 근데 그 감람산 중간쯤에 тэгээд тэр уулны гол дунд 예루살렘을 떠난 사람들이 돌아서서 마지막으로 예루살렘을 바라보는 장소가 있어요. тэгэхээр тэр уулын яг гол хэсэгт нь юу вэ гэхээр Иерусалимаас явж байгаа хүмүүс эргэж хараад хамгийн сүүлийн удаа Иерусалимыг хардаг нэг юм газар байдаг юм байна. 예루살렘에 계시는 하나님께 경배하는 장소예요. Тэгэхээр Иерусалимд байгаа бурханд хүндэтгэлийг өргөд явдаг газар юм байна. 바로 그런 상황, 그 상황에서 다윗이 예루살렘을 바라보면서 하나님께 구했던 한 가지가 이 시편 27편. Тэр уулын руу өсөд яг тэр нэг гол хэсэг дээр очиод эргэж хараад эзнээс гуйсан ганц гуйлт нь энэ эс. 이 다윗의 고백이 우리 마음에도 심겨졌으면 좋겠습니다. Тэгэхээр Давидын энэ үчил бидний зүрх сэтгэл ч гэсэн суулгадаасаа гэж хүсэж байна. 아비나답의 집에 있던 하나님의 법궤를 다윗이 운반하려고 했습니다. Абинадабын гэртээсэн гэрэний авдрыг Давид авчирыг гэсэн. 3만 명을 동원했어요. Тэгээд тэр бүхэл тэр одоо бүгмө бэлдээд 그리고 제일 앞에는 제사장들을 찬양대로 세웠어요. 월집팀으로 세웠어요. тэгээд түүний өмнө Магдалины баг явж исэн. Түүний хойно тэр өөр хамгийн өмнө зогсоод 새로운 수레를 준비했고 тэр тэгээд нөгөө нэг морин тэрэг бэлдээд 그 수레 위에다가 법궤를 얹었습니다. тэгээд тэр өхөр тэрэгэн дээрээ авдрыг тавьж байгаа. 그리고 소가 그 수레를 끌기 시작했어요. Тэгээд тэр өхөр тэргийг чирээд явхад 근데 운반하는 중에 갑자기 이 소가 무엇을 봤는지 막 놀라기 시작했어요. тэгээд тэрэг нөгөө тэрэг дүржсэн ингээд чирээ авчихсан өхөр маань өмнөд ингээд айгууд нөгөө цочоод 소가 놀라서 막 뛰기 시작하니까 тэгээд цочоод ингээд нөгөө хурдан гүүгээд ахаар 이 소가 끌고 있던 수레가 막 덜컹덜컹 할 거 아닙니까? нөгөө нэг чирэгүүл ингээд хөдлөн штэ дөргөн штэ тийм үү? 이 수레가 덜컹덜컹 하다 보니까 тэгээд нөгөө тэрэг нь ингээд дөргөөд исэн чинь 그 수레 위에 있는 법궤가 이제 덜컹덜컹 하면서 떨어지려고 하는 거예요. тэр автор яг нөгөө нэг дөргөлтөнд дунд яг унах гэжсэн. 그 순간에 яг 바로 그 수레 옆에 있던 우사라고 하는 사람이 자기도 모르게 그 법궤를
손으로 붙잡았어요. Тэгээд унах гадаахаар үүсгэдэг хүн өөрөө санаандгүй нөгөө ингэ түшиж байгаа тэр авдрыг унгаахгүй гэд. 법궤가 떨어지지 못하도록. Авдар унчвал яах юм бэ? 근데 하나님께서 그 순간에 우사를 쳐서 죽이셨습니다. Харин бурхан үүзийг цохиод алчиж байгаа. 우사가 그 수레 앞에서 지체되었고 쓰러져 버려요. Тэгээд туу тэр тэрэгний өмнө шууд өгч байгаа. 다윗이 너무 충격을 받았습니다. Тэгээд Давид ингээ амар шоконд ороод 자신의 정성을 다해서 3만 명을 동원해갖고 법궤를 운반하려고 합니다. өөрөө бүх юмаа бэлдээд хэдэн мянган хүнийг бэлдээд эзний авдрыг авчрах гэсэн чинь 어떻게 하나님께서 이렇게 우사를 죽이실 수가 있습니까? яаж бурхан үүзийг алва? 그래서 다윗이 너무 두려웠고 마음이 상했습니다. Тэгээд Давид гинт айгу айгаад сэтгэл нь айгу эвгүй болсон. 그래서 그 법궤를 근처에 있는 오벳 에돔이라는 사람의 집에다 뒀어요. Тэгээд тэр гэрээний авдрыг ойролцоо байсан Обедийн гэрт аваачаад тавьцсан. 그리고 예루살렘 성으로 돌아왔습니다. Тэгээд Иерусалимынхаа өөрийнхөө өргөнд ирдэг. 근데 그때부터 재미있는 사건이 벌어지죠. За тэгсэн тэрнээс ахуулаад их сонин болно. 법궤가 오벳 에돔의 집에 들어간 순간부터 Гэрээний авдар Обедийн гэрт очингуутлаа 하나님께서 오벳 에돔에게도 복을 주시고 тэр газар залрангууд Обед-Эдомыг өрөөгөөд 그의 가족에게도 복을 주시고 гэр бүлийн өрөөгөөд 그의 모든 소유에까지 다 복을 주십니다. түүний бүх хамааралтай юм өрөөгөө ачиж байгаа. 여러분 성경에서 이 사건을 읽을 때 어떤 생각이 드십니까? Тэгвэл энэ зүйлийг Библиэлд уншихдаа та юу гэж боддог вэ? 물론 하나님의 영광을 상징하는 법궤가 있으니까 하나님께서 법궤 때문에 오벳에돔을 복을 주신 거예요. Мэдээж эрэхтэй бурхны гэрээний авдар бурхныг илэрхийлдэг илчилдэг зүйл маань Обедийн гэрт байгаа юм чинь тэг өрөөгдөл юм байна гэж бид боддог. 근데 Гэхдээ 이 법궤가 오벳에돔의 집에 들어오기 전에 Обед-Эдомын гэрт энэ авдар залрахаас өмнө 아비나답이라고 하는 사람의 집에서 20년 이상 있었어요. Абинадаб гэдэг хүний гэрт 20 жил байсан шүү дээ тэр гэрээний авдар. 근데 성경에 이 아비나답이 법궤를 20년 동안 20년 이상 모시고 살았었는데 Тэгвэл Библиэлд Абинадаб өөрийнхөө гэрт авдрыг 20 жил байлгасан хэрнээ. 아비나답은 법궤 때문에 복을 받았던 기록이 전혀 없어요. Тэгвэл тэр Библиэлд Абинадабын гэрээний авдраас болоод өрөөгцөн гэдэг үг нэг ч байдгүй. 근데 오벳에돔의 집에 법궤가 석 달 있었는데 Харин 3 сар Обед-Эдомын гэрт байсан чинь 하나님께서 날마다 오벳에돔에게 복을 주시는 거예요. бурхан өдөр бүр Обед-Эдомын дээр цутгаад байсан. 이게 어떻게 된 걸까요? Юу болчихв? 아비나답은 20년 이상 법궤를 모셨는데 Абинадаб 20 жил тэр авдрыг өөр гэртээ байлгасан. 복을 받지 못했는데 Өрөөгдөгөө. 오벳에돔은 석 달 법궤 모시고 있는 동안 날마다 복이 Харин Обедийн гэрт 3 сар байсан хэрнээ тэр өдөр бүр өрөөгдсөн. 이게 무슨 뜻일까요? Ямар утгатай юм болов? 성경에 보면 그 후에 이런 기록이 따라. Энийний дараа Библиэлд юу гэж бичигдсэн байдаг вэ? 한 신하가 그것을 다윗 왕에게 보고를 합니다. Энийг хүн очоод Давид хаанд энэ юм болоод байна шүү гэд хэлдэг. 임금님, Хаан минь ээ, 오벳에돔이 어제도 복을 받았습니다. Обед-Эдом цаанчаас өрөөгдөж байна. 오늘도 오벳에돔이 복을 받았습니다. Өнөөдөр Обед-Эдом бас өрөөгдсөн шүү. 날마다 오벳에돔의 집에 복이 임하고 있습니다. Обед-Эдомын гэрт өдөр бүр өрөөл ирээд байна. 왜 하나님께서 오벳에돔의 집에 이렇게 복을 주셨어요? Яагаад бурхан Обед-Эдомын гэрт энэ их өрөөлийг өгсөн юм бэ? 이 사건은 사실은 다윗의 마음을 두드리는 하나님의 메시지예요. Тэгэхээр энэ болж байгаа зүйл Давидын зүрх сэтгэлийг зохиж ирсэн бурханы үг болж ирсэн. 내 사랑하는 아들 다윗, Миний хайртай Давид, 나의 사랑하는 신부 다윗, миний хайртай сүд бүсгүй болсон Давид. 너 무슨 일이 있어도 Ямар ч тад юу ч болж исэн гэсэн 어떤 대가를 지불하더라도 ямар ч төлөөсийг төлөөд 내 영광을 모시고 한 것을 절대로 포기하지 마. тэгэхээр миний алдрыг эргээд авчрахад хизээж битгий ухраараа. 하나님께서 오벳에돔을 통해서 다윗의 마음을 두드리고 계신 거예요. Тэгэхээр Обед-Эдомд өгсөн өрөөлөөрөө дамжуулаад Давидын сэтгэлийг тогшоод байсан байхгүй юу? 내 영광을 모시는 것을 절대로 포기하지 않아. Миний алдрыг эргүүлээд авахдаа битгий ухраараа. Миний алдраас битгий ухраараа. 제가 그 구절을 읽고 많이 울었어요. Би тэр ишлэлийг уншаад айгүй хөөлсөн. 제가 한국에서 개척해서 10년 반을 목회하던 교회가 있었어요. 10년 반. Би анх цуглаанаа байгуулад анх цуглаан тариад 10 жил 10 жил хагас үйлчилсэн нэг сүм байсан. 그리고 하나님께서 어느 날 계시적인 비전을 주셔서 그 교회를 다 해체했어요. Тэгээд
Эзэн надад илчлэг өгөөд тэр цуглааныг би тараасан. 한국의 많은 젊은이들이 굉장히 부러워하던 아주 건강한 교회였어요. Олон залуучууд атаархдаг маш эрүүл чуулган байсан. 그 교회를 다 해체를 했습니다. Гэхдээ би тэр цуглааныг тараасан. 그리고 모든 포지션을 내려놓고 Бүх хүмүүсийг байр сууриас нь буулгаад, 모든 재정적인 계획을 다 깨뜨리고 бүх дагалдагчдыгаа тараагаад, 저는 연합해가지고 기도의 집을 같이 시작했어요. харин би үлдсэн хүмүүстэйгээ нэгдээд залбирлын өргөөрөө явсан. 저는 거기까지가 제 역할이라고 생각했어요. Тэгэхээр би залбирлын өргөөнд байх нь залбирлын үйлчлэл миний үүрэг гэж бодсон. 그 정도 주님을 위해서 대가를 지불하면 충분하다고 생각했어요. Тэгэхээр би босгосон юмаа өгөөд ингээ явах нь хангалттай миний эзэн зориулж байгаа золиос гэж бодсон. 근데 하나님께서 오벳 에돔의 집에 복을 주시면서 그것을 통해서 다윗의 마음을 두드리신 거예요. Тэгвэл бурхан Обед Эдомын гэрийг өдөр бүр өрөөхтөө Давидын зүрх сэтгэлийг тогшоод исэн. 내 사랑하는 아들, Миний хайртай хүү, 나의 신부, миний сайртай сүт бүсгүй. 무슨 일이 있더라도 무슨 대가를 치르더라도 유지 내 영광을 봤음. 모시고 하는 것을 절대로 Юу ч 포기하지 마. болсон, ямар ч төлөөсийг төлсөн миний алдрыг авахаас бүү ухраараа. 사그러져 가던 다윗의 마음에 다시 주님을 향한 갈망의 불이 일어나기 시작합니다. Тэгэхээр яг нөгөө Давид бурханы тэр нөгөө авдрыг гих тэр цангаа өсөглөн тэр алдрыг эргээгээд авах гэсэн гэдэг зүйл нь шатсан байгаа. 2008년에 우리 네트워크에서 한 5, 60명의 사역자들이 여기를 들어왔어요. Тэгээд 2008 онд өөрөг 50-аас 60 үйлчлэлийн хүмүүс манай залбирлын үйлчлэлд орж ирсэн. 3일 동안 컨퍼런스를 했고 3 хоног конференц хийгээд 그날 마지막에 우리 나라 목사님을 알게 됐어요. тэр өдрийн хамгийн сүүлийнх нь 3 өдөр нараа пастортай танилцсан юм бэ. 하나님께서 놀라운 은혜를 주셨어요. Монголд юм бэ шүү дээ. Тэгээ бурхан гайхамшигтай өрөөлийг өгсөн. 그리고 한국의 모든 팀들, 몽골의 모든 팀들이 연합해서 24시간 연속 예배를 진행했어요. Тэгээд Монголын банк, Солонгосын банк хамтраад нэгдээд 24 цаг залбирсан. 지금도 그때 기억에 선명하게 나. Тэр үеийн тэр ой бол хизээж мартагдахгүй. Тэр түүх, тэр зүйл. 보통 이런 이 24시간 연속 예배를 하면 처음에 사람들이 막 몰렸다가 Ингээ 24 цаг залбирахаар мэдээж ирэх хүмүүс чинь ингээл эхлээд айгүй хэрнэ. 밤 12시 1시 되면 사람들이 쫙 빠져나갑니다. 12 1 гэхээр хүмүүс яваад өгж байгаа. 그러다가 이제 제일 끝에 마무리하는 시간에 사람들이 이렇게 모여갖고 마무리를 해요. Тэгээд ингээ дундуур нь явж өгчөөд хамгийн сүүлийн дуусах цагт нь ирээд нэг дуусгаж өгж байгаа. 근데 요거 한 3분의 1 정도 공간 될까요? 우리가 모였던 장소가? Тэгэхээр энэ 3-ны 1-тэй тэнцэх тийм газар байсан баха. 제가 새벽에 피곤해가지고 Өглөө үүрээр ядраад 한 방에서 이렇게 좀 쉬고 있다가 지금 어떻게 되나 하고 이제 일어나서 가봤어요. өдөөд шүн ингээд жоохон ядраад нэг өрөөнд байж байгаа. За одоо юу болж байгааг очсон юм байна. 새벽 2시, 3시였는데 Үүрийн 2 3 цаг байсан. 그 시간에도 200명 정도가 예배를 하고 있는. Тэгсэн чинь тэнд 200 хүн байсаар л байсан. 제가 너무 감동을 받았어요. Би бүр сэтгэл хөдлөөд 이 소중한 형제 자매들을 좀 축복하고 싶다. энэ эрхэм ах トゥ нараа юрөө хийсэн. 제가 갖고 있던 그 어노인팅 오일을 갖고 왔어요. Тэгээд надад байсан тослогооны нэг тос байгаа шүү дээ. Тосолдог тос. 그리고 한 분 한 분 이렇게 이마에 기름을 바르면서 축복하기 시작했어요. Тэгээ би хүн болгоны духан дээр тослоод юрөө залбирч эхэлсэн. 근데 이렇게 기름을 바르면서 이렇게 축복하는데 Ингээл тослоод залбир явжсэн чинь 갑자기 숙소에 들어와 있던 사람들 400명이 또 거기 들어왔어요. тэгсэн чинь би залбирал ингээл явжсэн чинь нөгөө өрөөндөө ороод амарч ирсэн хүмүүс чинь орж ир бүгд 400 хүн бүгд орж ирээд 아침 시간이 됐고 өглөө боллоо. 24시간이 다 지나갔는데 24 цаг дууссаны дараа 주님을 향한 예배의 갈망이 계속해서 일어납니다. эзнийг магтах тэр цангаа эзнийг хаалan хайрн ингээл үргэлжлүүлээд байгаад байсан. 그때 어떤 한 타이밍을 제가 선명하기요. Тэгээ би бүр битэж мартдаггүй байхгүй тэрийг. 주님의 임재가 더 깊어지기 시작했고 Бүр эзний оршихуй гүн гүнзгий орж ирээд 하나님의 영광이 임하기 시작했어요. бурхны алдар ирсэн байгаа. 이 하나님의 영광이라는 단어에 보면 무겁다고 하는 의미가 있어요. Гэтэ бурхны алдар гэхэр юм хүнд гэж бодогдож болно. 갑자기 사람들이 어떤 인간적인 것들이 이렇게 다 사라지고 조용해지기 시작했어요. Тэгсэн шин хүмүүс ингээд яг тэр махан биеэр хийжсэн ч юм уу тэр биенээс гарч ирсэн бүх зүйлд нь ингээд унаад ингээд намгүн болсон. 한국에서 온 모든 목사들도 그렇고 Солонгосоос ирсэн олон пасторууд 거기 있는 몽골의 모든 지체들도 그렇고 тэнд байгаа монгол пасторууд ч гэсэн
와, 이거 진짜 부흥이 터지는 시간이구나. Хөө энэ өстой нөгөө сэргэлт гэдэг чинь л дээ энэ юм байна. 숨을 쉴 수가 없는 거야. Бүр амьсгалж бүр ингээд оршуугаар дүүргэхдээ бүр ингээд амьсгалж чадахгүй болж байгаа байхгүй. 하나님의 영광이 손에 잡히는 것처럼 임하기 시작했어. Бүр нөгөө эзний алдар ингээд гарт баригдах гээд байгаа юм шиг бүр тийм мэдрэгдээд 모든 사람들이 막 갈망하고 막 가슴이 막 터질 것 같이 됐습니다. хүн болгонд бүр ингээд цангаад энэ зүрх бүрийг дэлбэрэх гэж байгаа юм шиг болсон. 근데 그 다음 순간에 Тэгээ тэрний дараа 어떤 한 찬양팀이 전혀 흐름과 다른 어떤 찬양을 하기 시작했어. тэгсэн нэг магтаалын баг ерөөсөө тэр нөгөө шал өөр нэг тэр цаг үедээ нэг тийм уйлдаагүй нэг магтаад эхэлсэн. 갑자기 좋아서 신이 나서 막 드럼을 두드리고 막 이런 음악들을 하기 시작해. Амар гоё оршихуй дотор байжсэн ч гэсэн нэр өөртөө сэтгэл нь хөдлөөд бөмбөр дараад дэлбэл амар хүчтэй магтсан. 갑자기 우리끼리 너무 충격을 받고 Тэгс бид бүр гайхаад 이게 뭐지 도대체? яаж байгаа юм бол 너무너무 주님의 임재가 강해서 지금 뿡이 터지려고 하는 참인데 одоо ингээд оршихуйгаар дүүргэгдээл ингээд яг гоё сэргэлтийн цаг болох гэж чинь. 어떻게 갑자기 이런 음악이 나오지? Яаж ийм магтал 사방에서 막 한숨 소리가 터져 나왔어. тэгээ бүр ингээд ёо арайчдаг ч утсан. 아, 이번에도 부흥은 못 보는구나. За одоо ингээд энэ жил бас энэ удаа сэргэлт үзэхгүй юм байл дөө. 너무너무 마음이 이렇게 속상했어. Айгуу тийм нөгөө сэтгэл онцгой болсон байхгүй юу? 여러분 제 영어 이름이 제레마야. Тэгээ миний англи нэр Jeremiah юм байна. Jeremiah. 예레미야서에 보면은 Тэгээ Еремиядаар харах юм бол 영어 성경에 그렇게 됐어요. Lord, англи библиэлд байдаг эзэн you deceived me. та намайг юу вэ? I was deceived. Та намайг дуудсан юм уу? 주님이 나를 속이셔서 내가 속았습니다. No deceived. Deceived. 주님 나를 속이셔서 Тэ 내가 속아버렸어. ийм үг аахгүй. Та намайг хуураад би танд мэхлэгдчихлээ. Еремиядэр байдаг ч та намайг хуураад би мэхлэгдчихлээ. 제가 87년부터 하나님께서 저에게 어떤 부흥에 대한 갈망을 부으셨어요. Би 87 оноос хойш л одоо тэ сэргэлтийн төлөө үйлчлдэг хүн байлаа. 와, 이 부흥의 갈망이 부어지니까 아무것도 눈에 안 보여요. Тэгсэн тэр нөгөө хэрвээ сэргэлт ингээ буугаад ирэх юм бол айгу өөр үйдэг байхгүй юу? 오로지 부흥밖에 없는 거예요. Тэгээс сэргэлт авахаас өөр аргагүй болдог. 와, 내가 신앙생활하면서 이렇게 큰 갈망을 가지고 기도했던 적이 없었는데. Тэг би итгэлийнхээ амьдралыг авахад одоо л яг сэргэлт ирэхэнтэй гэж ингэж яг хүсчээс болоод байхгүйсэн ахгүй юу? 주님께서 이런 강력한 갈망을 나에게 부어주신 걸로 봐서 Тэг надад одоо л сэргэлт ирэхэд гэл энэ дүүргэлт ирсний дараа 며칠 후에 부흥이 터지겠구나. тэгсэн хэдэн өдрийн дараа тэр сэргэлт бий болох юм байна. 막 가슴이 터질 것 같은 거야. Бүр ингэ дэлбэрэх гээд байгаа хгүй сэргэлт ирэх гээд 며칠 시간이 지나도 아무 일도 일어나지 않아. Тэгсэн 며칠 시간이 지나도 아무 일도 일어나지 않아. уул нь бодсон юм байл да. Ингэхэмээ сэргэлт ирнэ гэж бодсон. Хэдэн өдөр өнгөрлөө юу ч болоогүй. 또 부흥의 갈망이 또 부어져. Тэгэл одоо сэргэлт ирнэ гэж ахаа 몇 цангаад 달 동안 금식하고 철야하고 부흥을 달라고 기도해. зам ацаг барьсан, өстө нэр хэдэн өдөр сүгдэд залбирсан. Тэгээд сэргэлт болооч гэд. 근데 아무 일도 일어나지 않아. Юу ч болоогүй. 저는 지금까지 주님께 수십 번 수백 번 속은 것 같아요. Тийм тэгэхээр ингэ бодоод үзэхээр би эзэнд айгу олон удаа хууртсан байгаа байхгүй юу? 근데 이거 행복한 거예요. Гэхдээ эн чин ад жаргалтай. 저는 분명히 믿습니다. Тэг би итгэж байгаа. 이 부흥을 갈망하는 이 기도가 언젠가는 응답이 될 거예요. Энэ сэргэлтийг хүсэмжлэх энэ залбирал хизээ нэгэн цагт хариугаа авах л болно. 혹시 내가 살아있는 동안 그 기도가 응답되지 않는다 하더라도 За магадгүй би амьд явах хугацаанд тэр сэргэлт болохгүй байж магадгүй. 내 다음 때에선가는 언젠가는 분명히 부흥이 일어날 거예요. Харин миний дараа өдөр сэргэлт гарцаагүй би болох л болно. 한국에서 부흥이 일어나지 않는다 하더라도 Өнөөдөр тэр солонгос сэргэлт байсан. Одоо солонгос сэргэлт болохгүй ч гэсэн. 몽골에서 먼저 부흥이 일어날 수 있고 Монголд хизээд сэргэлт ирэх л болно. 다른 나라에서 먼저 부흥이 일어날 수 있어요. Тэр сэргэлт бий болох л болно. 어디서 부흥이 일어나면 관계없어요. Тэр хаан сэргэлт болгоно ерөөс хамаагүй байхгүй юу? Сэргэлт болно. 그 부흥은 삽시간에 온 열방을 덮게 될 거예요. Учир нь тэр нэг үндсэн дээр болсон сэргэлт бүх үндэстний дээрээс хожих болно. 저의 작은 기도가 그렇게 쓰임 받는다는 것을 저는 믿습니다. Тэгэхээр миний бясхан залбирал ингэж бэлэн олно гэдэгт би итгэдэг. 이거는 아무리 주님께 속임을 당해도 행복한 거예요. Тий, одоо сэргэлт болгож байгаа гэж хууртаал байгаа байхгүй юу? Хууртаал байгаа. Тэгтээ жаргалтай.
2008년에 우리가 그렇게 컨퍼런스하고 24시간 연속 예배를 한 후에 2008 онд бид нар 24 цагийн залбирал хийсний дараа 사실은 나라 목사님한테 이제 다른 분 통해서 들은 것이지만 나라 목사님이 저를 이렇게 와서 좀 집회를 해주길 바란다는 요청을 제가 들었어요. тэгэхээр би өөрөөс нь тань суугуулдаг. Гэхдээ өөр хүн тэгээ пасторыг ирээд одоо өөр хүн ингэж хэлсэн байл та. Тэгэхээр нараа пастор юу гэж бодсон бэ гэхээр Жеремая пастор ирээд сэргэлтийн мөргөл хийгээсэй гэж бодсон юм байна. 그날 컨퍼런스 마지막 날 나라 목사님의 그 진심에서 우러나오는 고백을 듣고 제가 굉장한 감동을 받았습니다. Тэгээд би яг тэр өдрийн орой нараа пастрын чин сэтгэлээсээ эзэнлүү тэр нөгөө нэг юм хашгиргаа сонгосоод миний сэтгэл хөдөлсөн. 컨퍼런스 마지막 날에 Тэгээд сүүлийн өдөр конференцийн сүүлийн өдөр 제가 그 몽골을 대표해서 나라 목사님한테 마이크를 드리면서 우리 한국 팀을 위해서 기도해 달라고. тэгээд би Монголыг төлөөлөд нараа астраа Солонгос багийн төлөө залбирж өгөөч гэж гуйсан. 나라 목사님이 기도하기 전에 Тэгээд нараа пастор залбирхаас өмнө надад нэг хэлэх юм байна гэж хэлсэн. 그리고 그 다음에 충격적인 얘기를 들었어요. Тэгээд бүр айгүй сони юм. 나는 한국 목사들과 한국 선교사들을 싫어합니다. Тэгээд айгүй амар юм хэлсэн гинэ. Би Солонгос пастор Солонгос илгээлт эзэд дургу. 너무 권위주의자예요. дэндүү эрх мэдлийг ингээ 자기 사역들을 만들어 가려고. дэндүү өөрийнхөө л ингээ үйлчлэлийг бий болгоод хүрээг бий болгоод байдаг. 그래서 한국 목사들과 한국 선교사들을 싫어했습니다. Тэгээ би Солонгос пастор илгээлцэн эзэн дургу байсан. 근데 이번 컨퍼런스에 와서 그 마음을 회개합니다. харин конференц дээр ирээд би гимшиж байна гэсэн юм байна. 제가 그 얘기를 듣고 Тэгээ би тэр үгийг сонсоод 한국에 갔던 한 5, 60명 사역자들 전부 밑으로 내려오도록 했어요. тэгээд тэр 50 60 Солонгос хүмүүс пасторууд бүгд доошо бууж ирээд 그리고 바닥에 전부 무릎을 꿇고 тэгээ бид нар өвдөг сүгдөөд 그리고 이렇게 고백을 했습니다. тэгээд ингэж хэлсэн байгаа. 우리가 한국을 대표하는 사람들은 아니지만 бид нар Монгол Солонгосыг төлөөлөх хүмүүс биш л дээ. 한국 크리스찬의 일부로서 гэхдээ Солонгос христийн биеийг нэг хувь болохынхаа хувьд 우리가 여러분들에게 권위주의적으로 여러분들을 이렇게 했던 것에 대해서 용서를 구합니다. бид нар та нарыг дэндүү те ингээд нөгөө базах гадайсан энэ зүйлдээ гимшиж байна гэж хэлж байсан. 사실은 좀 부끄러운 고백이지만 мэдээж хэрэг айгу ичмээр ахгүй ингэж хэлэх нь 지금 전 세계 거의 모든 나라의 한국 선교사님들이 가 있어요. бүх дэлхийн үндэстэн бүрд Солонгос илгээлтийн эзэн байгаа. 그들이 참 헌신적으로 사역합니다. тэнд үнэхээр бүх сэтгэлээ зориулаад үйлчилж байгаа. 그리고 종종 순교의 소식들도 들어요. тэгээд тэнд амиа өргөж байгаа. 그들의 섬김이 너무 귀해요. одоо ч гэсэн тийм байгаа. 근데 우리 한국 사람들 안에 정서적인 부분에 핸디캡이 있어요. 핸디캡. 문제가 있어요. гэхдээ Солонгос хүний дотор нэг асуудал байдаг юм. 그래서 선교지에서 많은 사역을 감당하면서도 илгээлтийн талбар дээр маш олон зүйлийг хийдэг. 그 나라 사람들하고 커뮤니케이션을 잘 풀어가지 못해요. харин яадаг вэ гэхээр тэр үндэснийхээ хүнтэй харилцаагаа сайн үүсгэж чаддаггүй. энэ онцлог нь. 제가 선교지를 갈 때마다 그 나라 사역자들을 만나면 그들에게 용서를 구하는 시간이었어요. тэгээ би илгээлтийн талбар дээр очиод тэр илгээлтийн эзэдтэй уулзаад хүмүүсээс нь уучлалт гуйсан. 오늘 이 자리에 오신 분들 가운데서도 өнөөдөр энэ газар ирсэн 우리 한국 목사님들과 한국 선교사를 통해서 상처받은 분이 계십니다. Солонгос пастраасаа Солонгос илгээлтийн эзнээсээ шарх авсан хүн байгаа бол 제가 그분들에게 대신해서 용서를 구하고 싶습니다. би тэдний өмнөөс танаас уучлалт гуйж байна. 그 한국 목사님들과 선교사들의 어떤 중심은 참 귀해요. тэр Солонгос пастор илгээлтийн эзэн тэр хувь хүн өөр айгүй нандин эрхэм. 우리는 하나님께서 어떤 비전을 주시면 물불을 가리지 않고 그냥 뛰어드는데. Солонгосын онцлогод бурхан ингээд нэг юм хэлэх юм бол юу ч асуухгүй шууд ингээд гүгээл яваад өгдөг. хийнэ гээл явчихдаг. 수단과 방법을 가리지 않고 그냥 달려들어요. зүгээр л тэр юу ч хамаагүй зүгээр ингээд гүгээл хийдэг. 그래서 그 일들을 이렇게 이뤄갑니다. сайн хийдэг. сайхан зүйлүүд бий болдог. 근데 종종 그런 과정 속에서 많은 사람들이 상처를 입어요. гэхдээ тэр олон амжилтанд донд олон хүн шархалж үлдээд байдаг. 여러분 가운데도 그런 분이 계시면 өнөөдөр энэ байгаа хэн нэгэн яг ийм шархтай хүн байгаа бол 주님께서 그 마음들을 만져주시기를 기도합니다. таны сэтгэлд эзэн хурж эзэн таныг имчлээсэй гэж би залбирч байна.
그 석 달 동안 법궤가 오벳에돔의 집에 와 있는 동안 Гэрээний авдар Обед Эдомын гэрт 3 сар байх үед 하나님께서 날마다 오벳에돔에게 보여 주셨어요. өдөр бүр бурхан Обед Эдом цутгаж исэн. 그리고 어느 때 그 소식이 다윗 왕에게 오가 됩니다. Тэгээд нэгэн өдөр энэ мэдээ Давид хаанд очиж байгаа. 임금님 오벳에돔이 날마다 복을 받고 있습니다. Хаантаа эрхэн дээдсээ тэр Обед өдөр болгон өрөөгдөд байна. 법궤가 그곳으로 인해서 그곳에 있음으로 인해서 오벳에돔에 날마다 하나님의 영광이 임하고 있어요. Тэнд эзний авдар байгаагаас болоод эзний оршихуй тэнд өдөр бүр байна. 그 메시지가 다윗의 마음을 다시 두드린 거예요. Тэгэхээр энэ мессеж Давидын сэтгэлийг хөдлөгсөн. 그의 마음 안에서 다시 불이 나기 시작합니다. Тэгээд тэр сэтгэл дотор дахиад шатаж эхэлсэн. 그리고 다윗이 이 법궤를 운반하기 위해서 어떻게 해야 될 것인지를 연구를 했어요. Тэгээд бодсон энэ явдрыг авчрахын тулд юу хийх вэ? Яах вэ? 그리고 그 다음에는 3,000명을 데리고 오벳에돔의 집을 찾아갑니다. Тэгээд хэдэн 3,000 хүнээ цуглуулаад тэр Одоми бод Эдомын гэрт очсон. 그리고 법궤를 운반합니다. Тэгээд гэрээний авдрыг авчирч байгаа. 이 법궤는 하나님의 영광을 가리키는 것이기 때문에 Энэ эзний авдар гэдэг бол эзний алдрыг илэрхийлж байгаа. 사람이 손을 댈 수가 없어요. Тэгээд энийг ингээд хүний гараар ингэж барьж хийж ингэж авчирч болохгүй. 그래서 하나님 앞에서 거룩하게 구별된 제사장 지파인 레위 사람들만 법궤를 운반할 수 있어요. Тэгэхээр энгийн хүн очоод тэрийг ингээд өргөд авчирч болохгүй. Харин бурхны тусгаарласан тэр Леви овгийнх нь тэрийг авчирдаг. 그리고 레위 사람들도 그 법궤를 직접 손을 댈 수가 없어요. Харин тэр Левичүүд өөрсдөө бас яг гараараа тэрийг ингээд өргөд авчирч болохгүй. 법궤 사방에 이런 고리들이 이렇게 달려 있고 Харин гэрээний авдарт ийм цагиргууд байдаг. 거기에 이제 긴 나무 막대기가 이제 걸려져 있어요. Тэр авдрны тэр цагиргуудад мод хийгээд урт мод 그래서 이 хийгээд 레위 지파 사람들이 법궤에 손을 대지 못하고 тэгээд Левичүүд гэсэн тэр авдарт гар хүргэж чадахгүй. 대신 이 긴 막대기를 잡아가지고 어깨에다가 매는 거예요. Харин урт модыг бариад мөрөндөөд тохоод ирж байгаа. 그렇게 해서 법궤를 운반. Тэгээд тэр авдрыг авчирна. 다윗이 그렇게 법궤를 운반하기 시작하는데 Давид яг энэ авдрыг яг ингэж хөдөлгөх үед 성경에 보면 비슷한- 다윗이 오벳에돔의 집에서 법궤를 처음 운반할 때 Библиэлд харах юм бол Обед Эдомын гэрээс анх тэр авдрыг авчрахдаа 레위 지파 제사장들이 그 법궤를 어깨에 메고 Левит болон тэд дахилч нар тэр мөрөн дээрээ тавиад 거기서 6걸음을 걸어갑니다. 6 алхам алхана. 6걸음을 걸어간 상태에서 멈춰요. 6 алхам алхаа зогсно. 그리고 거기서 소들을 잡아서 피를 뿌리고 제사를 드립니다. Тэгээд тэнд дахиад дахил өргөж байгаа. 한 마리의 소가 아니고 여러 마리의 소들을 잡아서 피를 뿌리고 제사를 Тэгээд нэг үхрээр дахил биш, олон үхрээр дахил өргөж байгаа. 근데 이 사건에 대해서 어떤 성경학자들은 이렇게 해석합니다. Тэгвэл зарим нэг цоологчид энийг ингэж тайлбарладаг юм байна. 6걸음 걷고 소들을 잡아서 제사를 드린 사건이 한 번이었을 것이다. Тэгэхээр 6 алхам алхаад тэр дахил өргөсөн, тэр үхрээр дахил өргөж байгаа нь ганцхан л байсан. 근데 어떤 성경학자들은 이렇게 해석해요. Харин бусад өөр цоологч нар юу гэж үздэг вэ? 그게 아니고 또 6걸음 걸어가고 법궤를 멈추고 Тэгэхээр нөгөөдөл юу гэж тайлбардаг вэхээр ахаад 6 алхам алхаад зогсно. 그리고 거기서 소들을 잡아서 또 피를 뿌리고 제사를 Тэгээд тэнд 드리고 дахиад үхрийг бариад үхрээр дахил өргөнө. 다시 또 6걸음을 걸어가고 멈춰서 소들을 잡아서 제사를 드리고 Ахаад 6 алхам алхана. Тэгээд зогсно. Тэгээд дахил өргөнө. 계속해서 이렇게 6걸음마다 제사를 드리고 이렇게 해서 법궤를 예루살렘에 운반했다고 해석하는 사람들도 있어요. Тэгэхээр юу гэж хэлдэг вэхээр ингэж 6 явж алхаж 6 яв дахил өргөсөөр байгаад тэр өргөөнд тэр авдрыг авчирсан гэж тайлбарладаг хүмүүс байдаг. 만일 이 해석이 맞다면 Тэгвэл хэрвээ энэ тайлал зөв бол 다윗이 이 법궤를 운반하기 위해서 엄청난 대가를 지불한 거예요. энэ гэрээний авдрыг тэр залхахтаа тэр маш олон золиосыг төлсөн байж таарч байна тийм үү? 이스라엘 지형을 연구해 보면 Тэгээд Израилийг ингээд түүхийг судлах юм бол 그 당시에 오벳에돔의 집이 있었던 장소로 추정되는 그 자리로부터 тэгэхээр тэр газар зүүн байдлыг харах юм бол Обед Эдомын гэр нь байсан тэр газар нутгаас 다윗이 이 법궤를 운반했던 예루살렘 성까지의 거리가 그냥 가장 빠른 직진으로도 14km였습니다. 14 км. Тэгэхээр хамгийн хурднаар явхад энэ Обед Эдомын гэрээс Иерусалимын ариун өргөнд очиход тэр 14 км зайтай. 그러니까 다윗이 6걸음마다 소들을 잡아서 피를 뿌리는 제사를 드렸다면 이건 엄청난 것이죠. Тэгэхээр та бод 14 км 6 алхаад дахил өргөө. 6 алхаад дахил өргөөд байгаа бол маш их юм өргөсөн байгаа зү. Зориулсан байгаа зү.
그리고 만일 그 길을 누군가가 공중에서 이렇게 내려다봤다면 Хэрвээ хин нэгэн тийм ээ тэрийг ингээ дээрээс нь ингээ харсан бол 그건 피의 강을 이루었어요. энэ юу вэ? Цусны гол урсж байгаа байхгүй юу? 그 엄청난 그 재물들의 피가 가리키는 것은 바로 예수 십자가에서 우리 위해서 피 흘리신 예수 그리스도의 피를 가리킵니다. Тэгэхээр тэр тахил өргөхийн тулд урсж исэн тэр олон тэр үхрийн цус гол мэд урсж исэн шиг энэ цус нь бидний эзэн Есүсийн цусыг бэлэгдэж байгаа маа. 그렇게 해서 법궤가 예루살렘에 들어오기 시작해요. тэгж явсаар агаад гэрээний авдар Иерусалимд орж ирж байгаа. 제가 굉장히 좋아하는 장면 중에 하나입니다. Энэ ингээ миний хамгийн дуртай тэг нэг бүлгүүд унших дуртай. 예루살렘을 떠났던 하나님의 영광이 수십 년 만에 돌아오는 거예요. Иерусалимыг орхио явсан эзний алдар хэдэн мянган жилийн дараа эргээд ирж байгаа. 예루살렘의 모든 사람들이 나와서 법궤가 돌아오는 것을 환영해요. Иерусалимын бүх ард иргэд гарч ирээд гэрээний авдар ирж штега баярлж байгаа. 근데 거기에 다윗이 등장합니다. Тэгээд тэгсэн чинь Давид гарч ирж байна. 왕이 나타나요. Хаан гарч ирж байгаа. 그 권세 있고 권 있는 자리에 앉아 있는 이스라엘의 최고 통치자 다윗 왕이 거기 등장합니다. Тэгэхээр тэр нөгөө хаан тийм ээ хаан тэргүүнд байдаг тэр хүн энэ хамгийн урд гарч ирээд 그리고 하나님의 영광이 들어오는 것으로 인해서 эзний алдар орж ирж байгааг хараад 다윗이 너무 기뻐가지고 бүр дэндүү баярлаад 춤을 추기 시작해요. бүжиглж байгаа. 우리 젊은 친구들이 이렇게 예배 시간에 하나님께서 기쁨을 부어주시면 이렇게 점핑하면서 이렇게 춤을 춰요. Залуучуудаа хамгатай мөргөлийн үеэр магтаалын үеэр сэтгэл хөдлөөд ингээ үсэрдэг тий. 근데 법궤가 예루살렘에 들어왔을 때 그 앞에서 춤을 췄던 다윗의 춤은 이런 춤이 아니었을 거예요. Тэгэхдээ гэрээний авдар Иерусалимд орж ирэхэд Давидын бүжиг ийм байгааг баха. 여러분 아무리 이렇게 춤을 춘다고 해서 바지가 흘러내리진 않아요. Тэгээ ингэж бүжлээ гээд өмд чавдрахгүй байхгүй юу? 다윗이 아마 이렇게 춤을 췄을 거예요. Тэгэхээр тэр яаж бүжиглсэн бэ? Тэгэхээр тий ингэж бүжиглсэн болоод өмд шавдарчихж байгаа. 바지가 흘러내렸어요. Өмд шавдартал бүжиглсэн. 근데 하나님 그걸 기뻐하십니다. Харин бурхан үүнийг хараад баярлж байгаа. 여러분 오벳 에돔이 석 달 동안 법궤를 모시고 있었어요. 3 сар Обед Идомын гэрт гэрээний авдар байжээ. 법궤 때문에 매일 복이 임했어요. Энэ авдраас болоод өдөр болгон юрөөл ирээд исэн. 매일 하나님의 영광이 그들 가정을 찾아왔어요. Тэр бурханы алдар өдөр бүр тэдний гэр бүл дээр байсан. 여러분 석 달 동안 하나님의 복을 경험하면 어떻게 될까요? Тэр 3 сарын турш бурханы алдрыг харуул ямар болох вэ? 석 달 동안 하나님의 영광의 임재 가운데 머물게 되면 어떻게 될까요? 3 сарын турш эзний алдрын оршихуй дотор байвал ямар байх вэ? 정말 우리 가운데 하나님의 영광의 임재를 석 달을 경험한 사람이 있다면 Хэрэг бидний дунд яг бурханы алдрыг тиймээ тэр оршихуй 3 сар мэдэрсэн хүн байгаа бол 그 다음부터는 과부 같은 삶을 더 이상 살 수가 없어요. тэр оршихуй дотор байсан бол тэрийг мэдэрсэн бол хизээж хуучин шиг амьдрахгүй л байхгүй юу? 그 하나님의 영광의 임재를 맛본 사람은 그것을 떠나갈 수가 없어요. Тэгэхээр бурханы алдрыг мэдсэн тэр сайн сайхныг хамт мэдэрсэн хүн бол хизээж тэр оршихуйгаас явдаггүй л ахгүй юу? 결코 그것을 떠나갈 수가 없어요. Тэр хаашаач явахгүй тэр оршихуй дотор байхыг л хүснэ. 우리 성경을 연구해 보면 흥미로운 게 있으나 Тэгэхээр энд маш их сэтгэл хөдлөх зүйл байна. 다윗 왕이 석 달 만에 찾아와서 법궤를 운반해 갈 때 Давид тэр эзний алдрыг 3 сарын дараа тэр авдрыг авахдаа 오벳 에돔과 그 가족들이 내린 결정이 뭘까요? тэгвэл Обед Идомын тэр гэр бүлийнх нь гаргасан шийдвэр нь юу болоо? 우리가 지난 석 달 동안 하나님의 영광을 경험했습니다. Бид нар 3 сарын турш эзний алдрыг мэдэрлээ штэ. Авлаа штэ. 더 이상 우리는 하나님의 영광을 떠나서 살 수 없습니다. Одоо манай гэр бүл хизээж эзний алдраас салж холдож амьдрч чадахгүй. 이 법궤가 가는 곳에 우리 무조건 따라가겠습니다. Энэ алдар хаанд байна. Бид нар тэнд байх болно. Бид нар дагах болно. 그래서 오베돔과 모든 가족들이 그 법궤를 따라서 예루살렘에 오기 시작한 거예요. Тэгээд Обед Идом болоод Одем Идом гэр бүлийнхэн бүгд Иерусалим руу дагаад орчиж байгаа. 성경에 보면 다윗이 그 법궤를 모시고 와서 다윗의 장막을 세웁니다. Тэгээд Библиэлд харах юм бол тэр авдрыг авчираа Давидын асрыг босгож байгаа. 수많은 레위지파 사람들 통해서 24시간 쉬지 않은 난스톱 월십을 드려요. Тэр 24 цагийн турш левичүүдээр дамжуулаад левичүүдтэй хамт 24 цагийн мастер залбирлыг хийж байгаа. 밤낮 쉬지 않는 이 24시간 예배가 33년 내지 36년 동안 지속이 됩니다. Тэгэхээр тэр Давидын асар дотор 36 жилийн дотор тасралтгүйгээр тэнд залбирал тасралтгүйгээр байсан.
솔로몬이 성전을 건축할 때까지 24시간 쉬지 않는 예배가 진행됩니다. Тэгэхээр Соломон эзний ариун асрыг өргөөг барихаас тэр хүртэл тэнд 24 цагийн турш тасралтгүй залбир байсан гэсэн. 성경을 연구해 보면 Тэгээ Библийг харах юм бол 그 다윗의 장막을 지키는 문지기 게이트 키퍼스들이 있었어요. тэр Давидын асрыг хамгаалдаг үүдний хаалгач нар байсан. 바로 거기에 오벳에돔과 그의 아들들의 이름. Тэр хаалгач нар нь хэн бэ? Тэр Абед Идом ба түүний гэр бүлийнхэн, түүний хүү тэрийг сахидаг байгаа байхгүй юу? 할렐루야. Амен. 여러분 시편 83편의 말씀을 기억하십니까? Та дуулал 28-ыг үгийг санаж байна уу? 악인의 장막에 악인의 궁정에 첫날을 머무는 것보다 Тий. Энэ дэлхий уур хаанч нэг өдөр байснаас 하나님의 집에 하루가 더 낫습니다. мянган өдөр уур газар байснаас эзний өргөнд нэг өдөр байх нь дээр юм. Better is one day in your house. Тэгэхээр таны гэрт таны өргөнд нэг өдөр байх нь тэр мянган өдөр уур газар байхаас дээр юм аа. Better is one day in your house. Тий. Таны өргөнд нэг өдөр байх нь илүү юм аа. 네, 하나님 집에 문지기로 있는 것이 좋습니다. Зүгээр би эзний өргөөний зүгээр үүдийн сахиад байж ч болно. 여호와 하나님은 해요 방패이십니다. Учир нь бидний эзэн таны алдраас би холдмооргүй байна. 이 갈망이 인- 여러분들에게 부어지기를 주님의 이름으로 Энэ ангаа цангаа таны зүрх сэтгэлд цутгагдах болтугай.